Y los problemas siempre regresan. And the problems always come Y si back. no sabemos tratar con ellos, And if we don't know how to treat with them, tenemos que aprender a tratar con los problemas. we need to learn how to treat problems. Porque si no, entonces los problemas van a destruir nuestra vida. Because if we don't, then the problems Van a are gonna destroy destruir your life. nuestro presente They're going to destroy your y van a present, destruir nuestro futuro. and they're going to destroy. Y hay algo lo que yo llamo el mal de la juventud. And there's a thing that I call the bad of being young. Se llama orgullo, It's called pride. soberbia. Pride. Porque a veces, hermanos, Because sometimes, brothers, no enseñamos y no preparamos we don't teach and we don't a prepare nuestros hijos para la vida. our kids to life. No dejamos que la vida los golpee un poco. We don't allow life to hit them a little bit. Y les decimos que son reyes y And we tell them you're princesas. my princess and you're a Y que king. son la cosa más You're extraordinaria the del most mundo. extraordinary thing on the world. Y llegan al trabajo And they go to work y se encuentran con un jefe maldiciente and they face this boss that is always que las cussing. That ofende, they offend que them. las grita, They screamed at her. que no las trata como It doesn't princesitas. treat them like a little princess. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con And ellos? what happens with them? Se van a enfrentar a la realidad. They're going to face Se llama liderazgo, amistad y lealtad. It's leadership, friendship, and loyalty. Préndase esas tres palabras. Learn these three words. Liderazgo, Leadership, amistad friendship, y lealtad. and loyalty. Ese es el título. That's the title. Y el subtítulo And the subtitle está poco raro, is kind of weird, pero tiene que ver con el mensaje. but it has to be with the message. El subtítulo es tres extraordinarios y contradictorios elementos para saber que no estás solo. Three externals and contradict elements that to let you know you're not by yourself. ¿Están conmigo? So you're with me. ¿Ya? Entonces, amistad, So friendship, liderazgo, leadership, lealtad. loyalty. Tres elementos Three elements. que son maravillosos y extraordinarios. They're marvelous and they're extraordinary. Al mismo tiempo, But at the same time, son contradictorios. they go against each other. ¿Sí? Pero es la manera en que Dios te deja saber que no estás solo en la vida. But it's the way that Ahora. God wants to let you know you're not alone in life. Timeline of the So, story ahora of vamos a Israel. 2 de Samuel, So we go to 2 Samuel, capítulo 21. chapter 21. Recuerde que David ya está poco viejo. Remember, David's already old. Ya más o menos es de la edad de mi amigo Daniel. He's kind of like pastor's age. Oh, I didn't say that. Okay. Ya David ya está chochando, ya está viejito, He's already old. pero algunas cosas no han cambiado. But there are some things that have not changed. Porque la vida es la vida. Because life is life. Esa no va a cambiar. That doesn't change. Tú puedes ser joven, puedes ser rico. You could be young or you could be rich. Puedes estar sano, puedes estar You enfermo. could be healthy, you could be sick. Puedes tener mucho dinero o no tener nada. You can have a lot of money, you could be La nothing. vida es la vida. Life is life. Puedes ser cristiano o no ser You could be cristiano. a Christian or you cannot be a Y Christian. la vida es la vida. Eso no va a And cambiar. life is life. That's not going to change. David era el rey más grande de Israel. David was the greatest king of Israel. Pero algunas cosas no habían cambiado. And there was a couple things that never changed. Lean conmigo, por favor, hermanos. So go with me. A 2 de and Samuel read it. 21:15. 2 Samuel chapter Y de ahí 21, nos vamos, ¿eh? verse 15 and 18. Dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Yo creo que ustedes lo pueden leer en inglés, You ¿verdad? can follow us with your Bible in English. So we'll Dice, y read volvieron Spanish. los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Eso no había cambiado. David has viene not peleando con los filisteos David's de been fighting años with the atrás. Philistines for years.
Saúl viene peleando con los filisteos de Saul was años fighting atrás. with the Philistines for years. Así que nada ha cambiado. Nothing has changed. Y pelearon con los And they filisteos. fought against the Philistines. Perdón, vinieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. The Philistine came and tried to fight Ahora, yo quiero que in note Israel. esto. So I want you to notice the next. Y descendió David y sus siervos con él. And David came with the servants, Y pelearon con los filisteos. and they fought against the Philistines. Pero mire esto. But look at this. Y David se cansó. And David got tired. Y luego dice, And then it says, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, Isbi Benob, one of the descendants of the giants, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva. Bueno, ¿sí o no? oh, I don't know. ¿Ah? Yeah. So vino este gigante, traía una lanza, So the giant came, he had a traía una espada, stick, he had a sword, dice, y trató de matar a David. and he tried to kill David. Dice, mas Abisaí But Abisai, llegó en su ayuda, he came to help him. hirió al filisteo And he heard the Philistine, y lo mató. and he killed him. Entonces los hombres de David So the king, David's man le dijeron, told him, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. never from this point on you will come to work with us. No sea que tú apagues Let it not be that you put down la lámpara de Israel. the fire of Israel. Ahora fíjese or lo the que le lamp of dicen, Israel. fíjese lo que le dicen. Look at what they're telling No him. sea que tú apagues la lámpara de Israel, Not tú. that you be the one that puts the fire of Israel. No dicen que se apague la They're not lámpara de saying Israel, that the fire will go out, sino que tú la apagues. but they're telling him that you will put it out. Hasta ahí vamos a detenernos. So we're going to kind of stop right there. Voy a primero a darles a escoger los principios generales de esta cita bíblica que I'm acabamos going de to go leer. and I'm going to get the principal topics of this Bible. Y sobre ese contexto de esta cita bíblica voy a ir construyendo los mensajes de las siguientes semanas. Around this topic, I'm going to be constructing the next topics for the next weeks. Recuerde el título de este Remember mensaje: the title for this message: liderazgo, Leadership, amistad Friendship, y lealtad. and Loyalty. Así que vemos a David ahora So we see David now interactuando en la vida, being in life, la vida que a él le tocó vivir, the life that he had to live. como quiera que haya sido. It didn't matter how it was. David no escogió esa vida, He didn't choose that life. así como tú y yo no escogimos nuestra vida. Just like me and you, we didn't choose our life. Muchas de las cosas ahí nada más llegamos ahí. A lot of the stuff, they're just there. Yo no pedí nacer en la familia en que nací, I didn't ask to be born in the family that I was born in, con los padres que tuve, with the parents that ni I en had, el pueblo en que nací, or the town that I was ni born en las circunstancias en las que or crecí. either the atmosphere that I was raised. Yo nada más fui puesto ahí, I was just placed there, y David fue puesto ahí. and David was placed there. Y entonces David ahora va a interactuar en esa vida que le tocó vivir. So now David's going to have to deal with the life that he's going to have to live. Va a enfrentar una guerra contra los He's filisteos, going to have to face a war against the Philistines, pero tiene amigos but then he has friends. que van a caminar con él la jornada, They're going to walk with him through the journey. que van a vivir con él sus luchas, sus They're going peleas. to be with him through the battles. El primer principio de este pasaje bíblico So the first principle through this, es: la guerra siempre regresa. the war always comes back. Alguien dijo una vez: Someone said one time, ¿tú tuviste un problema? you had a problem, ¿Tienes un problema? you have a problem, ¿O vas a tener un problema? or you're going to have a Eso problem. nunca va a cambiar. That's never going to change. En una ocasión So on this occasion, vino una madre bien preocupada conmigo, this mother came to me and she was really worried. porque su hijo estaba pasando por un tiempo muy difícil de su vida Her son was going through a tough time in life, y estaba haciéndose daño a sí mismo. and he was hurting himself. Y yo he recibido un sinnúmero de papás And I've received or talked to en numerous los 16 parents años que tengo pastoreando esta in the iglesia. 16 years I've been here. Papás y mamás. Parents, moms and dads. Y he visto mamás que llegan And I see moms that y come me dicen: pastor, and they tell me, Pastor, descubrí que mi hijo se está cortando. I found out that my kid is cutting himself. O descubrí que mi hija se está Or cortando. I found out that my daughter is cutting herself.
Y entonces, la primera vez que yo me enfrenté con eso So the first time that I had to face this, fue porque una mujer ya casada that's because this woman that was married, llegó a mi oficina. she came to my office. Estaba yo solo I was there by myself. y esta mujer llegó, una mujer joven This young woman came con hijos pequeños, with little kids, pero ese día llegó sola. but this time she came alone. Y entonces llegó, yo miraba su rostro fuera de sí misma. And she came over and I saw her face. She wasn't there. Y entró corriendo y me dijo, pastor, yo necesito que tú me She ayudes. came in running and said, Pastor, I need you to help me. Yo le dije, dígame en qué le puedo And I servir. told her, let me know what can I help you Me with. dijo, me han hablado de ti, yo necesito que alguien me ayude. And she told me, someone has talked to me about you. I need some help. Le dije, por favor, dígame qué puedo hacer por Let me usted. know what can I do for you. Me dijo, hace unos minutos A few minutes ago, intenté quitarme la vida. I tried to take my life away. Y levantó, se quitó algo del brazo. And she took something from her arm. Y traía toda esta parte de su muñeca abierta. And she had this section of her arm or Lo- forearm open. Los tejidos. The Los tejidos de las manos los traía como una flor abiertos she had it like a flower. They were open, y se miraba hacia adentro. and you could see inside. Y esa fue mi primera experiencia And that was my first en experience este lugar in this place con personas que se quieren hacer daño a sí with people mismas. that want to hurt themselves. Luego empezaron a llegar padres y madres And then parents and moms used to, started con la coming in misma historia. with the same story. Un día llegó también otra mujer Another woman came in one y time. llegó y me dijo, pastor, necesito ayuda. She said, Pastor, I need some help. Porque yo me estoy cortando, me estoy haciendo daño a mí I'm mismo. cutting myself. I'm damaged myself. Y entonces tuve que empezar a documentarme, So what I end up having to do tuve que is estudiar I needed to study and get some research. por qué la gente se quiere causar daño a sí misma. Why do people try to hurt themselves? Y entonces compré un libro que se llama Cutters, I bought a book that is called Cutters. los cortadores, los que se cortan. The people that cut themselves. Y entonces yo leí ese libro So I read that book. y no recuerdo muchas cosas de él, I don't remember a lot of things. pero in it, recuerdo algo que nunca se me olvidó de but I ese can remember libro. one thing that I will never forget of this Que la gente que se corta book. That the people that cut y themselves, aquellos que se hacen daño that those people that try to hurt lo themselves, hacen they do porque it por dentro traen un dolor because inside of them there's a pain que es más that grande it's bigger que el dolor que les causa la navaja. that they're feeling that pain of cutting themselves. Y cortándose con la navaja, Cutting themselves with a knife, ellos tranquilizan un poco, they kind of calm down, adormecen un poco they kind of numb el dolor que llevan dentro the de pain su that they alma, have inside their soul, el vacío que llevan dentro emptiness de they have su alma. inside of their souls. Y entonces yo comencé a orar por ellos. So I started praying for them, Y cada vez que me llega alguien con una historia similar, and every time that someone comes with a similar entonces story, yo ya sé then I already know que el problema no es el lugar donde se cortó, that the problem is not where they sino cut el themselves. problema es en lo profundo de su alma. The problem comes on the inside of their soul, Y que al no saber and from them not knowing cómo manejar su dolor, how to handle that pain, cómo manejar la crisis, how to handle that crisis, el vacío espiritual, the emptiness that they have entonces spiritually, ellos proceden a lastimarse a sí what they mismos. do is they hurt themselves, Y los problemas siempre regresan. and the problems always come Y si back. no sabemos tratar con ellos, And if we don't know how to treat with them, tenemos que aprender a tratar con los problemas. we need to learn how to treat problems. Porque si no, entonces los problemas van a destruir nuestra vida. Because if we don't, then the problems Van a are gonna destroy destruir your life. nuestro presente They're going to destroy your y van a present, destruir nuestro futuro. and they're going to destroy your future. Dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. The Philistines came back and they wanted to do war against Y Israel. les conté la historia de estos padres And I told the story about these y de parents estas mujeres. and about this woman. Porque a veces, hermanos, Because sometimes, brothers, no enseñamos y no preparamos we don't teach and we don't a prepare nuestros hijos para la vida. our kids to life. A veces si nosotros mismos no sabemos qué hacer con ella. Sometimes we don't even know what to do with it. Entonces a veces no los preparamos para el dolor. And sometimes we don't prepare them to pain. Y educamos a nuestros hijos And we educate our kids como si fueran like princesitas if they were little princesses y princesitos. and little princes. No dejamos que la vida
los golpee un poco. We don't allow life to hit them a little bit. Y les decimos que son reyes y And we tell them you're my princesas. princess and you're a Y que king. son la cosa más And extraordinaria you're the del most mundo. extraordinary thing on the world. Y llegan al trabajo And they go to work y se encuentran con un jefe maldiciente and they face this boss that is always que las cussing. That ofende, they offend que her. las They grita, screamed at her. que no las trata como It doesn't princesitas. treat them like a little princess. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con And ellos? what happens with them? Se van a enfrentar a la realidad. They're going to face reality. Se van a enfrentar con un mundo. They're going to face a world. Se van a enfrentar con una guerra. They're going to face a war. Y tenemos que enseñarles And we have to a nuestros teach them, hijos our kids, que la vida así es. and that's the way life is. Porque hay gente que se la pasa sufriendo toda la vida el pasado que tuvieron. Because there's people that's always suffering the past that they had. Ya tienen 40 años. They're already 40 years old. Ya tienen 50 They're años. 50 years old. Y todavía siguen lloriqueando por la vida que tuvieron en And el they're still pasado. complaining because of the life they had in the past. No han dejado que Dios trate con ese aspecto de They su have vida. not allowed God to work on their aspect on that aspect on their lives. No han madurado. They have not been mature. Y siguen y dejan que su pasado And they allow their past controle su futuro. control their future. Y se la pasan llorando. And they're always crying. Ay, es que yo soy así porque esto y porque el otro. I'm like this because of this or that. Entrégueselo a Cristo. Give it to Christ. Madure. Get mature. Porque ¿qué va a hacer? Se va a morir sufriendo por lo que le hicieron hace 50 What's going to años. happen? You're going to die because you're suffering for what someone did 50 years ago? Get over it. Ya, déjelo. Y take it to the cross. Llévelo a la cruz. Take it to Jesus. Lléveselo a Jesús. And let the Lord heal your Y heart. deje que Jesús sane su corazón. And stop Y complaining. deje de estar And complicado. stop whining. De estar renegando. And de let estar the echando la Holy culpa a Spirit alguien más. Y deje que el Espíritu Santo, Guide your heart and your thoughts que Él guíe su corazón and your y sus behavior. pensamientos y sus- Because life is what it is. porque así es la vida. Life is what it is. Así es la vida. Life is what it is. Así es la vida. And there is no other one. Y no hay otra. Y no vengo enojado. And I'm not mad. Ya. Tenemos que tomar responsabilidad. We need to take responsibility. Hay alguien que diga amén. Can someone say amen? Necesitamos tomar responsabilidad de nuestras acciones We need to take responsibility of our own actions y dejar de culpar al pasado and stop blaming the past de mi mal carácter of my bad character o de mi mala conducta. or my bad conduct. Porque el que está en Cristo, Because the one that is in Christ, ¿qué dice, hermana? what does it say, brother? Nueva criatura A new es. creature is. Y las cosas viejas And the pasaron. old thing has passed. Y aquí todas son hechas And here everything nuevas. is Alguien made dele un new. aplauso a Jesucristo. Can someone give a round of applause to Christ? Volvieron los filisteos. The Philistines came back. Así es la vida. That's the way life is. Y los problemas vuelven. And the problems come back. Y a veces pensamos, ¿por qué yo? Sometimes we say, oh, why me? No, No, no eres nada más tú. it's not just you. Así es la vida. That's life. A todos nos pasa. Every one of us go through it. A unos más, a otros menos. Some more, some less. Pero a todos nos pasa. But we all go through it. Por eso dice, y me encanta que la escritura dice, y volvieron los filisteos. And I love what the scripture says. It says the Philistines came back. Es decir, ya habían venido antes, That means they already came once. pero ahora regresaron. And that means they came back. Principio número 2. Verse, Principio. principle 2. Siempre necesitas a alguien que camine contigo la jornada. You always need someone to walk with you on your journey. Porque la vida es muy dura para vivirla solos. Because life is really hard to live it by yourself.
siempre vas a necesitar a un amigo, You're always going to need a friend, o a tu esposo o a tu esposa. either your husband or wife. Siempre vas a necesitar a alguien que camine contigo la jornada. You're always going to need someone to walk that journey. Dice, y descendió David And it says Dave came down y sus siervos con él and his servants with him, y pelearon. and they fought. Me preguntaron, pastor, ¿qué podemos hacer? And they asked David, they asked me, Pastor, what can we do? Caminen conmigo la jornada, fue mi Walk respuesta. with me the journey. That was my answer. Camina conmigo la jornada. Walk with me the journey. Siempre vamos a necesitar a alguien We're always going to need someone. que cuando te caigas And when you fall down, esté ahí. for someone to be there. No para que te juzgue y te critique. Not to judge you or criticize you. No para que te diga, ya sabía, Not to tell you I knew it. ya lo estaba esperando. I was waiting for it. Mírate. Look at you. Sino para que cuando caigas y falles y te equivoques, But instead, when you fail and you make mistakes, le digas, ¿sabes qué? for you to tell them, you know what? También esta parte de tu jornada quiero caminar contigo. Also, this part of your journey, I want to walk it with you. Quiero estar contigo en tus debilidades, I want to be with you on your en tus weaknesses, errores, in your mistakes, en tus grandes your victorias. greatest victories. Por eso Dios pone alrededor de tu vida personas. That's the reason why God puts people around your life. A veces esa persona es tu esposo, tu esposa. Sometimes these people are your husband or wife. A veces ser un hermano de la Sometimes it's a en la brother. carne. In the flesh. A veces es un hermano de la iglesia. Sometimes it might be a brother A from veces church. es un líder espiritual. Sometimes it's a spiritual leader, Le llaman los consejeros y los psicólogos. the psychologists or the wiser man. Un sistema de soporte. A system of you having a support. Así lo llama en el mundo de la consejería profesional. That's the way they call it when you get a professional advice. A support system. Un sistema de soporte. Es aquello que te soporta y te sostiene It's that thing that supports you and sustains you en todas las etapas de tu vida. in every stage of your Porque life. nada es más triste que la soledad. Because there's nothing else more sad than being alone. Acabo de leer la semana pasada un libro. I just finished reading a book last week. Me gustó tanto que me lo fusilé en un solo día todo. I loved it so much that I read it in one day. No era muy grande como este grueso nomás. It wasn't that big, it's about this size. Nah, no es cierto. Just joking. Redefining Anxiety se llama el libro. Redefiniendo La la ansiedad. ansiedad. Me llamó mucho la atención que el autor del libro Caught my attention that the author of the book. dice que los psicólogos It says the psychologists y las pruebas que te hacen los psicólogos y los terapistas and all the tests that all the psychologists do to you, terminan poniéndote una etiqueta. they end up putting a sticker on you. Y te dicen, And it says, eres maníaco depresivo, they put a tag on you and says you're a maniac o eres esquizofrénico, or you suffer mental illness. o eres bipolar, Or you're o todos bipolar. esos nombres. Or all these names they use. Y dice el autor, porque ahora tenemos un nombre para cada uno de los problemas que hay en la vida. Now we have a name for all the problems that we have. This author says. Y para muchos de esos problemas, dice el autor, And the author says a lot of things for lo these que problems, hace el what they psiquiatra, do, the psychiatrist, el psiquiatra autorizado, the authorized, ¿cómo se dice psiquiatra? it's just about the same. Ese, Yeah, that one. es darte pastillas. They give you pills, Y te da una pastilla and he give you a pill para tratar
el problema del que te puso la etiqueta. He gives you a pill so you can treat that problem according to the name they give you for Y problem. dice que es correcto, no es algo malo eso. And he said that is correct. There's nothing Pero wrong with dice it. el autor, But the author says, lo que sucede en la mente de mucha gente but what happens in the minds of a lot es of que a people, partir de ese momento that from that point forward, ya lleva cargando él mismo la etiqueta he already has a name y la tag mochila and the backpack de su identidad. of his identity. Y entonces deja de ser un ser humano libre So he stopped being a free para ser human being ahora un ser humano to be a human con being ansiedad. with anxiety. Y la ansiedad, And anxiety, dice el autor, the author ahora says, se ha convertido en su identidad. and now it's his new identity. Dice entonces, tiene que cargar ahora So now he has to carry con un título with a title que no pidió. that he didn't ask Dice, for. es que ahora tengo ansiedad. And now he says to Y se himself, now convierte I la got anxiety. ansiedad And now en anxiety su identidad. becomes his new identity. Dice, estoy de acuerdo And he says, en I'm que es okay necesario un diagnóstico. that it's okay to Dice, diagnose, pero tenemos que ir al fondo de la ansiedad. but we need to go all the way down and find out why anxiety. Tenemos que ir a la razón de la ansiedad. We need to go and find out why you have ¿De anxiety. dónde viene? Where does it come from? ¿Cómo se origina? How did it got originated? Y dice identificar los primeros síntomas de la ansiedad Identify the first symptoms of anxiety. para aprender a tratar con ella desde el to principio learn how to treat it from the beginning antes de que se convierta en algo más fuerte y más before it serio. becomes something more Dice, tenemos stronger que or dangerous. aprender a desarrollar hábitos We need to learn how to develop habits y estrategias and strategies para tratar to treat con la raíz del problema, from the roots of the problem, identificar los primeros síntomas identify the first symptoms, y desarrollar la capacidad and develop the capability de enfrentarlos en un futuro to face them in a future sin la píldora, without the pill, sin la pastilla. without the pill, Podamos en su momento llegar a trabajar la ansiedad that we come at one point to work on that anxiety sin lo que él llama, el autor los llama, with what the author calls them silenciadores de la ansiedad. silencers of anxiety. Dice entonces la píldora que te dan So now he's saying the pill that you get, no soluciona tu ansiedad, it doesn't solve your anxiety. solamente silencia It only silences los síntomas de ella, the symptoms of pero it, no trata con ella, but doesn't treat it with solamente it. trata con los síntomas. It only treats the symptoms. Y la ansiedad y muchos otros problemas And anxiety and a lot of other problems. son uno de los principales problemas de esta sociedad. It's one of the main problems this society has. Así que para caminar en la jornada de la vida So for you to walk through the journey of life, necesitarás siempre a alguien contigo. you're always going to need someone with you. Y uno de los consejos que da el autor de este libro, And one of the advices this guy gives, the author of this consigue book, a alguien que camine tu jornada contigo. find someone that is willing to walk the journey with you. No lo manejes tú solo. Don't do it alone. Habla con alguien. Talk or speak with someone. Habla con alguien. Speak with someone. Por años For years, aprendí I learned que yo tenía que callar that I had to be y quiet aguantar las cosas of hacia the adentro. silence of the things that I like. Porque soy el pastor. Because I'm the pastor. Y los pastores suponemos ser And the fuertes. pastors, we're supposed to be strong. Hasta que entendí Until I came and realized que todos necesitamos válvulas de escape. we all need this valve release. Válvulas de escape. This valve that release Dejar liberar to set free con alguien with someone lo que llevas dentro. what you have inside of you. Nomás tienes que escoger correctamente. Just got to be wise who you're going to pick. Nomás tienes que escoger correctamente.
It's just going to be wise who you're going to pick. Cuando lo haces, Because when you do it, es como un it's like se libera tu alma. your soul gets free. Descendió David y sus siervos con So él David and his servants came down with him, y pelearon juntos. and they fought together. Pelearon juntos. They fought together. Yo no voy a terminar este mensaje hoy, lo diseñé para terminarlo hoy. I'm not going to finish my sermon today, but I'm not Así going que to les finish voy a it. invitar, se pongan sobre sus pies. I'm going to ask you if you can stand with me. Y me quedé And I ended en este número 3, in this number 3. que dice, y todos tenemos límites. And it says we all have limits. Es otro de los principios de esa historia bíblica que It's acabamos de another leer. principle of this story that we just read. Y David se cansó. And David got tired. David había peleado grandes batallas. David had already fought great battles. Las había ganado todas. He had won them all. Había luchado su situación familiar hacia He had dentro de la already casa. fought his family or personal life inside the house. La crisis con sus The hijos. crisis with his kids. La situación con su esposa. The situations with the wife. Su propio adulterio. His own adultery. David había enfrentado las batallas anteriores de la vida. David had already faced many challenges of Había life. matado al gigante He had Goliat. already killed a giant named Goliath. Pero ahora con este gigante, But now with this la giant, Biblia dice que David se cansó. the Bible says that David got tired. Porque todos tenemos límites. Because every one of us have a limit. Porque todos tenemos límites. Because we all have limits. Y cuando llegas a ese punto de tu vida, When you come to this point of your life, tienes que saber reconocer you have to learn and realize and y understand. decir, no, It says, no, no puedo más. I can't go on no more. Le decía a una persona recientemente, And I was telling this person recently, perdóname por favor, and I was telling, please forgive me por no ser la persona que tú crees for not being the person that you believe que yo debiera de ser, that I should be, por no ser tan fuerte for not being so strong como tú crees que debiera de ser, like you think I should be, pero no puedo. but I can't. Porque todos tenemos límites. Because we all have limits. Y nuestro cuerpo tiene límites. And even our body has limits. Y nuestras emociones tienen límites. And our emotions have limits. Y nuestras relaciones personales And tienen our límites. personal relationship have limits. Y todos tenemos un lugar a donde tenemos que aprender a tirar una línea. We all have that spot where we have to learn how to throw that line. Porque todos tenemos límites. Because every one of us have limits. Yo pensaba I thought por años y años for years and years que yo era un hombre fuerte, that I was a really strong man, que podía manejar y superar cualquier that I cosa could en la vida. manage and overcome anything. Hasta que llegó un golpe que me devastó, acabó con mi Until fuerza, mi this came identidad. and took me all out. Lloré como llora un cobarde. I cried like a coward cries. Sufrí lo que nunca, ni con la muerte de mi madre he sufrido tanto. I suffered, not even with the death of my mom have suffered like I suffered this time. ¿Escuchaste lo que dije? Did you heard what I La said? mujer que más he admirado y respetado en la vida es mi The madre. woman that have most admired respect Ni in con la life is my muerte de mi mother. madre he Not sufrido even with tanto. my mothers that have suffered Entonces so me di much. cuenta que no era tan fuerte como Then I came and creía. realized that I wasn't that strong as I thought.
Porque todos alcanzamos límites. Because we all reach limits. Y cuando alcanzas tus límites, a veces te vuelves vulnerable. And when you reach that limit, you become weak, vulnerable. Y daba consejería yo esta semana a alguien. And I was giving advice to someone this week. Y le decía, mira, tienes que saber una cosa. And I was telling him, look, you have to come and realize this. Que el beneficio de buscar ayuda That the benefit of looking for help, te vuelve vulnerable. you become vulnerable. Y me dijo, pastor, esa no es un beneficio. And he said, Pastor, that's not a Y le benefit. dije, sí lo es. Yeah, it is. Porque cuando estás vulnerable, Because when you're vulnerable, entonces escuchas mejor. then you learn how to listen better. Ves las cosas que antes no podías ver. You see things that before you couldn't see. Buscas ayuda You seek help. y dices, ayúdame, And you say, help me. porque no puedo más. Because I can't go on no more. Porque todos alcanzamos límites. Because we all have limits. ¿Y sabes qué dice la Biblia? And you know what the Bible says? Que Jesús vino That Jesus came a sanar, to heal, a buscar y a sanar to seek and heal a los quebrantados de corazón. those are broken heart. Cuando me encontré vulnerable en esa etapa de mi When I vida, found myself vulnerable in this stage of my life, tenía que venir aquí a este altar I had to come to this altar y decirle al Señor, me quedé sin nada, Señor. and to tell God, I'm empty, I got nothing. Como cuando crees que tienes el mundo en tus manos When you think or you believe you have the world in your y hands, de repente se convierte en agua y se te and escurre. out of nowhere it becomes water and just gets out of your hand. Y entonces me di cuenta lo necesitado que estaba Then I came to realize how much de pedir ayuda de Él. how much I needed His help. Y decir, Señor, To say, Lord, yo no puedo esto solo. I can't do this on my own. No puedo solo. I can't on my own. Te necesito. I need you. Te necesito. I need you. Cuando estás vulnerable, When you're vulnerable, eres más humilde. you're more humble. Eres más humilde cuando eres vulnerable. You're more humble Porque reconoces y dices, because you recognize and you say necesito ayuda. to yourself, I need help. La jornada de la vida, hermanos, The journey of life, nos brothers, deja una sola cosa bien clara, it leaves us one big thing que solos no podemos. that we can't do it on ourselves. Y hay algo lo que yo llamo el mal de la juventud. And there's a thing that I call the bad of being young. ¿Me escucharon? Are you listening to me? Se llama el mal de la juventud. The bad of being young, Se llama orgullo, it's called pride. soberbia. Pride. ¿Sí? Ese es un mal de la juventud. That's bad when you're young. Y de repente viene la vida. And out of nowhere, here comes life. ¡Pum! And boom, Te dice, no eres tan fuerte. you're not that strong. Me necesitas. You need me. Dice Dios, me necesitas. God says you need me. Y si te tardas en buscar la ayuda de Dios, And if you take long to seek for the help of God, Dios va a esperar el siguiente ciclo de la vida. God is going to wait for the next cycle of life. Él no te va a golpear. He's not going to hit you. Va a esperar el siguiente ciclo de la vida. He's going to wait for the next cycle of life. ¡Pum! Boom, Me necesitas. you need me. Hasta que digas, sí, Señor, te necesito. Until you say, yes, Lord, I need you.